अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त तो निकाल ही लिया है। मगर नाज़रीन, आपने ज़रा दिल थाम के बैठना है, क्योंकि ये जो मैं आपको दास्तान, जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत खौफनाक है, बहुत हैबतनाक है। मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ, मुझे लगता है कि इंसानियत की जो पस्ती है वो आ चुकी है, लेकिन हर दफ़ा ऐसे वाक़े पे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम एक स्टेप मज़ीद नीचे चले गए हैं इंसानियत की पस्ती में। वाक़या क्या है, आपको वन लाइनर देता हूँ, उसकी पूरी डिटेल फिर इस वीडियो में मौजूद है। हुआ क्या आपको बताता हूँ। एक शख्स है नाज़रीन, पाकिस्तानी शख्स है, इसने दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी और छोटी सी प्यारी सी बेटी को पहले कत्ल किया और फिर कई दिन तक बिस्तर पे, उसी बिस्तर पे जिस पे उसकी लाशें पड़ी हुई थी, बेटी की और बीवी की, उनके साथ सोता रहा। हैरानी हुई ना आपको सुन के कि ऐसे इंसान कहां पाए जाते हैं। चले, बीवी तो खून का रिश्ता नहीं होती ना, बेटी से तो खून का रिश्ता होता है। अपनी छोटी सी बेटी को मार के उसके साथ उसको नींद कैसे आ जाती थी। आम इंसान का अपना कोई चला जाए, कोई मर जाए ना अपना करीबी, तो इंसान कई रातें सो नहीं पाता। छह जाए कि अपनी मरी हुई बेटी की लाश के साथ उसको नींद आ गई और मारा भी उसने खुद। ये है ना हैरानी की बात। आइए अब आपको डिटेल देता हूं। डिटेल क्या है जी, रावलपिंडी का इलाका, और इस आदमी का नाम है मुजाहिद अली। ये सरकारी मुलाजिम है। ये आदमी दूसरी शादी करना चाहता था जी। घर में झगड़ा वगड़ा रहता होगा, इसकी ख्वाहिश थी कि पहले बीवी से छुटकारा हासिल करूं तो दूसरी शादी करूं, क्योंकि पहली बीवी ने दूसरी शादी नहीं करने देनी है, जो भी मामला था। इसने क्या किया, पहले अपनी बीवी को मारा। लो जी, बीवी मर गई इसकी। अब ये एतराफ बाद में कर रहा है। इस दौरान जो कहानी में ट्विस्ट आने मैं आपको बताऊंगा, वो ये एतराफ तो बिल्कुल बाद में हुए जब पुलिस ने पकड़ लिया ना इसको। उस पर आते हैं हम। अब इसने अपनी बीवी को मार दिया। छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, मां मर जाए तो 1.5 साल की बच्ची को तो मां का दूध चाहिए होता है ना। लो जी, बच्ची को लगी भूख, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मां तो मर गई थी, दूध कौन पिलाता। इस कमबख्त, इस बदबख्त, इस जलील, इस रजील इंसान ने अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपनी मां की लाश के ऊपर रख के गला दबा के मार दिया। उसको था कि अगर मैं इस बच्ची को रखूंगा तो मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। ओ खुदा गारत करे तुम्हें, ओ बेगैरत इंसान। अपनी 1.5 साल की बच्ची को मार दिया इसने दूसरी शादी करने के लिए। पहले बीवी मारी, फिर बच्ची मार दी। अब क्या किया, दोनों को लिटा के बेड पे सो गया। 1 रात 2 रात। बेटी जो थी, यानी इसकी जो बीवी थी, उसके घर वाले परेशान हुए कि 2 दिन हो गए राब्ता नहीं हुआ अपनी बेटी से हमारा। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जनाब कि ये क्या हुआ। इसने कहा जी गैस लीक हो गई थी, तो गैस लीक होने की वजह से दम घुट गया, दोनों मर गए। मैं बाहर था घर से, मैं आया तो दोनों मरे हुए थे। और खुद इसने ये कहा कि मुझे कोरोना हो गया है। खुद अपने आप को इसने अस्पताल में एडमिट करवा लिया। पता नहीं किस तरह इसने कोई जो टेस्ट रिजल्ट होते हैं उसमें आगे पीछे हेर फेर की और खुद को इसने अस्पताल दाखिल करा दिया। लेकिन जनाब, एक लम्हे के लिए तो उसके जो वालिदैन थे उन्होंने उस वक्त तो यकीन किया, लेकिन जब थोड़ा सा उनको अजीब लगा, उनको ये लगा क्या, उनकी अपनी जो आप बीती है वो मैं आपको बताता हूं। उस लड़की के, यानी इसकी बीवी के वालिदैन ने कहा कि जब हम पहुंचे, हमने लाशों को जब देखा तो हमारी बेटी की लाश, यानी इसकी बीवी की लाश काली हुई थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। उसकी वजह यह थी कि कई दिनों तक जो है वो लाशें वैसी पड़ी हुई थी। अच्छा, इसने, आपको मां बताऊं बड़ी अजीब बात, इसने खुद बताया जाके अपनी फैमिली को कि ये मर गए हैं। उसकी वजह यह है कि इसके जो लड़की के मां बाप थे वो तो ऊपर से आए, लेकिन उससे पहले ये अपनी फैमिली को बंदा बचा चुका था, क्योंकि इतना ताफुन फैल गया था उन लाशों का कि उससे रहा नहीं गया। ये फिर उस कमरे में सो नहीं पाया था। अपनी फैमिली को इससे बताया, ऊपर से उसकी बीवी की फैमिली आ गई। उन्होंने देखा कि लाशें काली हुई हैं, बिल्कुल ऐसे उसकी जो टांगें लटक रही हैं बेड से नीचे और लाशें काली हुई हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गैस का तो चक्कर ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये अभी मरी है, तो पता नहीं कितने दिनों से लाशें पड़ी हुई हैं यहां पे। आपको पता है वो जब लाश थोड़ी देर के लिए वैसे ही पड़ी रहे, कुछ दिन पड़ी रहे, तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। वो काम शुरू हो चुका था, बदबू आने लग गई थी, ताफुन फैलने लग गया था। उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया। लेकिन जनाब पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ये साहब कोरोना का अपने आप को बहाना करके अस्पताल पहुंचे हुए थे। पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने कहा आजा बेटा, तू किधर।
پھر اس بدبخت، اس بدنصیب، میں نے بڑے چنے ہوئے لفظ استعمال کروں، میرا دل کرا میں گندی ننگی گالیاں نکالوں اس آدمی کو. اس آدمی نے بتایا کہ یہ شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اپنی بیوی کو مارا، اپنی پھول جیسی پیاری. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے انسان کے ہاتھ اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے کیسے اٹھ سکتے ہیں. میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ اتنی سی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یار اپنی اولاد کو. چاہے جائے کہ آپ اس کو جان سے ماریں اپنے ہاتھوں سے. وہ ننھی سی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے اسے قتل کیسے کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. کہاں پہنچ گئی یہ انسانیت؟ کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ لیکن جناب پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. پولیس نے پھر تدفین کروائی اور اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا کہ کیا آخر جو ہے مزید اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہاں پہ کس کا رونا روں. دیکھیں پولیس نے گرفتار کر لیا، پولیس نے اپنا کام کر لیا. ہم ہر چیز لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر نہیں ڈال سکتے. یہ جو معاشرتی پستی ہے جس کا ابھی اس بدبخت انسان نے مظاہرہ کیا، یہ کیا ہے یار؟ کوئی باشعور انسان، بھائی تو نے شادی کرنی دوسری، تو طلاق دے دے. مار کیوں رہا ہے اس کو؟ اس بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ وہ کیسے رکاوٹ بن سکتی ہے تیری دوسری شادی میں؟ انسان پاگل ہو جاتا ہے. انسان ہوس کا شکار ہو کے اس کے دماغ کے سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں اس بندے کے ساتھ ہوا. تو مجھے امید تو ہے، اللہ کرے ایسا ہو، عدالت میں بھی ایسے ہی کیس پریزنٹ ہو، پروو ہو، اس بندے کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ دردناک سزا دینی چاہیے. اتنی آسانی سے موت تو ان کے لیے چھٹکارا ہے، چند سیکنڈ کی درد ہے، چند سیکنڈ کی تکلیف ہے، اس کے بعد ختم. ان کو تو ایسی سزا دینی چاہیے یہ لوگ پل پل مرے. مجھے شاید کچھ لوگ متشدد کہیں، لیکن میں، آپ یقین کیجئے میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن بطور معاشرہ ہمیں سیکھنے کی تھوڑی ہمیں گنجائش دے. ہم لوگ اتنے انٹالرنٹ ہو چکے ہیں، ہر چیز کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ مار دو، ختم کر دو. اگین معاملات بات کرنے سے حل ہو جاتے ہیں. معاملات کچھ ہاتھ ہلانے سے، کچھ حرکت کرنے سے ختم ہو سکتے ہیں. ہر چیز کا علاج موت نہیں ہے. یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے میں کو بتا نہیں سکتا. میں نے ایک ویڈیو کی، اس کا لنک اوپر آ جائے گا، آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو جہاں پہ ایک بندہ، ایک لڑکے نے اپنی کزن سے بات کی. یہ کے پی کا واقعہ ہے. اپنی کزن سے اس نے بات کی، اس پہ آ کے کزن کے جو چچا تھے اس نے فائر کر کے مار دیا کہ ہاں بھائی تو میری کزن کے ساتھ، میری بھتیجی کے ساتھ جو ہے وہ تو ڈورے ڈال رہا تھا اس پہ. کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. خیر، اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد